Hello, you're watching Hornbill TV's Northeast Express. A gunfire broke out early Wednesday morning between armed groups in Sinamkom village, located in Imphal East District, triggering concerns over escalating violence in the region, police said. According to reports, armed miscreants positioned in the hills of Kangpokpi district engaged in a firefight with village volunteers stationed near the foothill village of Sinamkom. Locals also reported hearing loud explosions, suggesting the use of shelling during the exchange of fire, though it is not immediately clear who was responsible for the blasts. In response to the rising tension, additional security forces were deployed to the area to restore peace and control the situation. Authorities have indicated that they are closely monitoring the situation but have not reported any casualties or injuries as of the latest updates. Meanwhile, CM Biren Singh said that they are seriously considering about the incident and also asked the security advisor as well as DG to take up necessary action against the miscreants and deploy and adequate security personnel in the area. In the Imphal East side. So, how are you going to tackle with this? Yeah, we are seriously considering about this, and I have asked to the security advisor and the DG to take up necessary action against the culprit and to deploy adequate security forces in the particular area. Peace hanjalang kan honari. Thank you, Dao. We appreciate. Mayam dai so peace of you. New Year kita ni balik. Mayam New Year ke matlab. Nang balik New Year ni. 31st. Ngasi moi ki tawdro. Marang The cultural landscape of Assam has received a significant boost with the Brahmaputra Mando Fest 2024, an innovative and exciting event that celebrates the beauty of mandolin music. The event, organized in collaboration with Brahmaputra Mandolins, marked a historic moment as it brought together music enthusiasts, both young and old, from across Assam for a unique musical experience. Held at the Veterinary College Hall in Khanapara, Guwahati, the event witnessed an overwhelming response from local participants. Children, adults and seasoned mandolin players gathered to showcase their talent, making it a momentous occasion for the cultural community. Brahmaputra Mando Fest 2024 provided a platform for participants to perform a wide range of musical pieces, including popular Assamese and Hindi songs, highlighting the versatility of the mandolin. Held at the Veterinary College Hall in Khanapara, Guwahati, the event witnessed an overwhelming response from local participants. Children, adults and seasoned mandolin players gathered to showcase their talent, making it a momentous occasion for the cultural community. Brahmaputra Mando Fest 2024 provided a platform for participants to perform a wide range of musical pieces, including popular Assamese and Hindi songs, highlighting the versatility of the mandolin. আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আমি মংগলদৈৰ বিশেষকৈ মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি মেন্ডো ফেষ্ট যেটো পাতিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেণ্ডলিন নামত মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেণ্ডলিন 2024 আমি নামকৰণ কৰি পেলাই ইয়াৰ আণ্ডাৰত আমি আজি প্ৰথম অপেনিং পাতিছোঁ। কাৰণ ইয়াৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বৃদ্ধ ডেকা বাইদেউ ভণ্টি চব সকলোবিলাক আহিছে বজাবলৈ। ল'ৰা ছোৱালীয়ে 25 জনে জইন কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ গাৰ্জেনসমূহ আহিছে। তেখেতসকলেও নিজৰ নিজৰ মংগলদৈৰ পৰা আহিছে। তেওঁলোকৰ এটা গ্ৰুপ এটা আছে, সকলো সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেণ্ডলিন বজায়। গতিকে আজি তেওঁলোকে প্ৰগ্ৰেম দি আছে, কৰি আছে, শুনি আছোঁ আমি। ভাল পাইছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী। আৰু এইটো মেণ্ডলিনৰ আচল কথা হ'ল কি, এই মেণ্ডলিন মানুহে বহুত দিন আগে জনাই নাছিলে কি বস্তু কি নাই। সদায় জানে মেণ্ডলিন গীটাৰ টুকুৰা টুকাৰী চুকাৰী বুলি কয়, কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ আমি সকলোৱে চিনি পোৱা হৈছে, বুজা হৈছে মানুহে বুজি পাইছে, সকলো হাতে হাতে মেণ্ডলিন দেখা পোৱা যায় আৰু সেইধৰণে শিকিবলৈও লৈছে। গতিকে আমি আশা কৰোঁ আৰু অহা ভৱিষ্যতে সকলোৱে মেণ্ডলিনক ভালকৈ শিকিব, আয়ত্ব কৰিব, বজাব ভাল সমাজত প্ৰচাৰ হ'ব। সেয়াই।
আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেণ্ডলিনছে আমি প্লেন কৰিছিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেণ্ডফেষ্ট পাতিবৰ কাৰণে। আমি ষ্টেট লেভেলত এখন মেণ্ডফেষ্ট পাতিম সেইটো বুলি আমি আলাপ আলোচনা কৰিছিলোঁ আজিৰ পৰা প্ৰায় 5 মাহমান আগতে। 5 মাহৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ পিছত ফাইনেলি আজি 22 ডিচেম্বৰ 2024 আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেণ্ডফেষ্ট পাতিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ যিখিনি উঠি আহিছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক মেণ্ডলিনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰাটোৱে হৈছে আমাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান কৰ্তব্য। কাৰণ মাজতে মেণ্ডলিনখন হেৰাই যাব বিচাৰিছিলে, এখন হেৰাই যাব বিচৰা মেণ্ডলিন এখনক উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত আকৌ জড়িত কৰাৰ মানসেৰে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেণ্ডফেষ্ট এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha on Wednesday demanded an unconditional apology from the Congress party for repeatedly disrespecting B.R. Ambedkar, one of India's most revered social reformers and the architect of the Constitution. Speaking at the BJP state headquarters, Dr. Saha launched a scathing critique of the Congress, citing historical incidents to highlight the party's alleged mistreatment of Dr. Ambedkar. Dr. Saha pointed out that Dr. Ambedkar's resignation from Prime Minister Jawaharlal Nehru's cabinet in 1951 was a significant moment in Indian history, yet Congress had prevented Dr. Ambedkar from delivering his resignation speech in Parliament. Dr. Ambedkar was not allowed to address Parliament because Congress feared it would tarnish Nehru's image, Dr. Saha said. This act of humiliation was a clear sign of how Dr. Ambedkar was disrespected by the Congress party. The CM further criticized the Congress for its failure to honor Dr. Ambedkar despite its long tenure in power. For decades, the Congress ignored Dr. Ambedkar's contribution. Instead of recognizing him, they awarded Narayan Sadhuba Kajrolkar, who had defeated Dr. Ambedkar in an election, the Padma Bhushan in 1970, he said. In contrast, Dr. Saha credited the BJP government under Prime Minister Modi for ensuring that Dr. Ambedkar's legacy is preserved. He praised the steps taken by the BJP, including the establishment of memorials at key locations linked to Dr. Ambedkar's life. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee inaugurated a memorial at Dr. Ambedkar's birthplace, a move that significantly contributed to honoring his memory, Dr. Saha stated. বিষয় আলোচনা হয়েছে আমাদের মানে সেগুলো যেমন এখানে ল অ্যান্ড অর্ডার, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি কি, আমাদের কি করা উচিত, আমাদের কি কি ডিমান্ড আছে, আমাদের বিভিন্ন যে ডেভেলপমেন্টের ওয়ার্ক আমরা এই যে আপনার ডোনার মিনিস্ট্রি থেকে যে এতগুলো আমরা টাকা পাচ্ছি, আগামী দিন আরও আমরা এইমসের দাবি করেছি, তো এগুলো লাভের লাভ না, এরকম সব যারা রাজ্যগুলোর যারা যারা চিফ মিনিস্টাররা ছিলেন, গভর্নররা ছিলেন, যার যার কথা ওনারা বলেছেন, আমরা আমাদের কথা বলেছি, এগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন হয়। এগুলো যখনই আসে সেগুলো আর মানে ত্রিপুরার মতো একটা ছোট্ট রাজ্যে এরকম একটা ইভেন্ট করতে পারলাম, কোথায় এটাকে আরো সমর্থন করবে, মানে উল্টো ওনারা জানেন, আপনারা বাবা সাহেব আম্বেদকর সম্পর্কে আমি আপনাদের সামনে রাখলাম, ওনারা তো এইগুলো বলবেনই, সবসময় সমালোচনা করেন, কাজের কাজ কিচ্ছুই করেন না, বা কোনোদিন আগেও করেননি, আগামী দিনও করবেন না, ওনারা শুধু গান্ধী পরিবার নিয়ে চিন্তিত। স্যার একটা বিষয়, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজ্যের অবস্থান কি মানে হওয়া উচিত, এই বিষয়ে কি এনএসি থেকে কোনো মানে দিশা বা কোনো গাইডলাইন পাওয়া গেছে? দেখুন, আমি আমার ওখানে তো গাইডলাইন কি, ওখানে তো আলোচনা হবে, আমাদের এই আলোচনাগুলো আমি সেখানে রেখেছি। বর্তমানে বাংলাদেশের যে অবস্থা সমস্ত ডিটেলস আমি সেখানে রেখেছি। আমাদের ফেন্সিংয়ের অবস্থা আমি বলেছি, আমাদের বিএসএফ এর সংখ্যা এখানে কীরকম আছে তার কথা বলেছি, আমাদের পুলিশ বা সিআরপিএফ কত আছে তার সংখ্যা আমি বলেছি, আমাদের আগামী দিন কি কি দরকার সেগুলো আমরা বলেছি। এগুলো নোট ডাউন হয় সেখানে, তো তারপরেই কিন্তু তার অ্যাকশনে আসে। তো কাজেই সমস্ত আর নিয়মিত তো বর্তমান যে ওখানের অবস্থান সেগুলো তো আমাদের পাঠাতেই হবে, এবং সেগুলো নিয়ে কিন্তু এনএসির বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। এবং আরেকটা বিষয় এনএসিতে সবচেয়ে সুবিধা হয়েছে যে ইন্টার স্টেট যে আমাদের একটা রিলেশন কোঅর্ডিনেশন, সেটা কিন্তু অনেক লাভ হবে। আমাদের যে প্রোডাক্ট সেই প্রোডাক্ট ওনারা হয়তো বা নেবেন, ওনাদের যে প্রোডাক্ট আমরা হয়তো বা নেব, আমাদের যে কালচার, আমাদের যে কৃষ্টি সংস্কৃতি, আমাদের এখানে আপনারা জানেন বিভিন্ন ট্রাইবসের বিভিন্ন সংস্কৃতি আছে, বাঙালিদের মণিপুরীদের আমরা সেখানে একটা ব্যবস্থাও রেখেছিলাম। তো এগুলো যখন মানে ইন্টারচেঞ্জ হবে, তো একটা আদান প্রদান হলে তো সেটাও তো ডেভেলপমেন্ট হবে, তাহলে মানে লাভ হবে না এটা কোনোদিন হয় নাকি? তাহলে কোনোদিনই তাহলে এনইসির বৈঠক হতো না। আমাদের আজকে যেখানে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হয়েছে, বিভিন্ন আমরা অনেকগুলো
সেখানে ফর এক্সাম্পল ন্যাসাকের কথা আমি যদি বলি, নর্থ ইস্টার্ন স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারে আমাদের ত্রিপুরাতে আমরা তার খুলেছি আমরা। এতে কি হয় যে এই যে বৃষ্টিপাত হলো কিছুদিন আগে 600 মিলিমিটারের উপরে, এই যে স্পেস এর স্যাটেলাইটকে রেখে তার মাধ্যমে কিন্তু আগামী দিনে কোথায় ভূমিকম্প হতে পারে, কোথায় বৃষ্টিপাত কিরকম হতে পারে। President Draupadi Murmu on Thursday presented the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar to 17 children, recognizing their exceptional courage and outstanding achievements in various fields including art, culture and sports. The award honors extraordinary accomplishment in 7 categories: art and culture, bravery, innovation, science and technology, social service, sports and environment. The honorees, 7 boys and 10 girls selected from 14 states and union territories, were presented with a medal, certificate and a citation booklet as part of their recognition. Meanwhile, President Murmu congratulated the young achievers, emphasizing their role in inspiring a generation to excel and contribute to society. दक्षिणी पश्चिम खासी हिल्स मेघालय। आपने 4 बच्चों को भारी बारिश में नदी में डूबते देखा। अपनी जान की तनिक भी परवाह न करते हुए आप नदी में कूद पड़े और चारों की जान बचाते हुए आपने अद्भुत बहादुरी का उदाहरण पेश किया। सौरभ कुमार गीता शेखपुरा बिहार, आपने 3 युवा लड़कियों को तालाब में डूबने से बचाया। आपने साहस और बहादुरी की वो मिसाल प्रस्तुत की जिसने प्रेरणादायक तथा मानवता का एक उत्तम उदाहरण पेश किया। सभी देशवासियों को अवगत कराया जाए। ये पुरस्कार समारोह आपके योगदान के विषय में जानकारी देने का शुभारंभ है। ये जानकारी अधिक से अधिक माध्यमों के जरिए अधिक से अधिक देशवासियों को पहुंचाया जाए। मैं आज पुरस्कार पाने वाले हर एक बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ। किसी ने अपनी जान जोखिम से डालकर बहादुरी के साथ लोगों की जान बचाई। किसी ने मेडिकल कंडीशन के बावजूद दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कार्य किए हैं। किसी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चमत्कार किया के हैं, तो किसी ने खेल कूद अथवा कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। किसी ने हेल्थ केयर और इनोवेशन के जरिए लोगों के जीवन पर अच्छा प्रभाव डाला है, तो किसी ने देश प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। बच्चों में देश प्रेम की भावना के असाधारण से देश के स्वर्णिम भविष्य के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होता है। देश प्रेम की भावना ही बच्चों को और राष्ट्रहित के लिए समर्पित होने के मार्ग पर ले जाती है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी पुरस्कार विजेताओं को एक समान सराहना करना चाहती हूँ, लेकिन समय की सीमा के कारण कुछ बच्चों के नाम पे यहाँ लेना चाहूंगी। ओडिया भाषा में एक कहावत है, एक लोकप्रिय कहावत है, तुलसी 2 पत्रों बासे, अर्थात केवल 2 पत्तों के उगने से ही तुलसी का पौधे अपने सुगंध बिखरते लगते हैं। हमारे मास्टर अनीस की प्रसिद्ध उसी तरह बढ़ रही है। आज के समारोह में सबसे कम आयु के पुरस्कार विजेता कोलकाता में रहने वाले मास्टर अनीस सरकार उस एज ग्रुप में हैं जो बच्चे प्ले स्कूल और नर्सरी में होते हैं। मास्टर अनीस विश्व में सबसे कम उम्र के वर्ल्ड रैंकिंग पाने वाले चेस प्लेयर बन गए हैं। उनके Prime Minister Modi on Thursday marked the celebration of the 3rd Veer Bal Divas, a day established by the government to honor the courage and sacrifices of the Sahibzades, martyrs who played a significant role in India's history. Addressing the nation during the event, PM Modi highlighted the exceptional contributions of the country's youth in various fields and paid tribute to the heroic sacrifices made by the Sahibzades, Zorawar Singh and Fateh Singh. During the event, 17 children from across India were awarded for their remarkable achievements in fields like bravery, innovation, science and technology, sports and art. These children, PM Modi said, serve as shining examples of the potential and capabilities of India's youth.
He further emphasized the significance of Veer Bal Divas, stating that the day serves as a reminder that no matter how difficult the times are, nothing is bigger than the country and its interests. The Prime Minister urged the nation, especially the youth, to draw inspiration from the sacrifices of the Sahibzadis and dedicate themselves to the betterment of the nation. 3 साल पहले हमारी सरकार ने वीर साहिबजादों के बलिदान की अमर स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। अब ये दिन करोड़ों देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा का पर्व बना है। इस दिन ने भारत के कितने ही बच्चों और युवाओं को अदम्य साहस से भरने का काम किया है। आज देश के 17 बच्चों को वीरता, इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट जैसे क्षेत्रों में सम्मानित किया गया है। इन सब ने दिखाया है कि भारत के बच्चे, भारत के युवा क्या कुछ करने की क्षमता रखते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे गुरुओं के चरणों में, वीर साहबजादों के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं अवार्ड जीतने वाले सभी बच्चों को भी बधाई देता हूं, उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं और उन्हें देश की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सभी से बात करते हुए मैं उन परिस्थितियों को भी याद करूंगा जब वीर साहबजादों ने अपना बलिदान दिया था। ये आज की युवा पीढ़ी के लिए भी जानना उतना ही जरूरी है और इसलिए उन घटनाओं को बार बार याद किया जाना ये भी जरूरी है। 325 साल पहले के वो हालात, 26 दिसंबर का वो दिन जब छोटी सी उम्र में हमारे साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। The Maharashtra Anti-Terrorism Squad, in coordination with local police, arrested 17 Bangladeshi nationals, including 14 men and 3 women, for illegal entry and residence in India. The arrests were made after raids were conducted in Mumbai, Navi Mumbai, Thane and Nashik. Based on a tip-off, the operation launched to identify and act against illegal immigrants in the state. Investigations reveal that people use forged documents such as Aadhaar and PAN cards to establish fake identities and remain in the country undetected. At least 10 cases have been registered under the Foreigners Act 1946, Passport Entry into India Act 1950 and Passport Act 1967. Meanwhile, BJP leader Kirit Somaiya welcomed the decision of CM Devendra Fadnavis and said that he has instructed the whole Maharashtra police, ATS and district administrations to take strict action against the Rohingya Muslims from Bangladesh who have settled in Maharashtra illegally. He expressed confidence that the whole racket will be busted in the coming days. मैं देवेंद्र फडणवीस जी के इस निर्धार का स्वागत करता हूं। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र पुलिस, एटीएस को, जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार से जो अनधिकृत बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम आके बस गए, झूठे दस्तावेज से आधार कार्ड बनवाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई मुहिम शुरू हुई है। इन लोगों को एक फर्जी दस्तावेज देकर बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा फिर आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरे रैकेट अभी कुछ ही दिनों में पूरा उस संबंध में खुलासा बाहर आएगा।
A 50-year-old stepwell was unearthed during an excavation operation involving bulldozers in the Ladai Sarai area of Uttar Pradesh's Sambhal district, officials announced on Tuesday. The discovery came as part of an ongoing anti-encroachment drive led by the local administration targeting unauthorized structures near religious sites in the region. The discovery comes just 3 days after a significant find in Sambhal's Lakshmanganj area, where an 1857 revolt-era 250-foot deep stepwell was uncovered under similar circumstances. Members of the local Hindu community in Ladai Sarai recall that the stepwell found in Ladai Sarai was once a site of worship on auspicious occasions. Following the discovery, they demanded the right to resume worship at the site. However, this request has been met with opposition from the local Muslim community, sparking tensions in the area. Officials were presented with an old map of the stepwell by some residents, which provided historical details about the now dried water body. The local administration had marked the stepwell for excavation days before its unearthing as part of their broader efforts to reclaim historical structures. The Archaeological Survey of India recently concluded a confidential survey and carbon dating at Sambhal's Kartikeya temple and other key sites. Conducted on December 28th, this operation involved a 4-member team examining 5 pilgrimage locations and 19 ancient wells. District officials confirmed the secretive nature of the investigation, citing security concerns. का महत्व है, चूंकि 19 कूपों में आज जिस कूप की हम खुदाई कर रहे हैं यह मृत्यु कूप है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस कूप के दर्शन मात्र से ही और इस कूप में महाशिवरात्रि के समय स्नान करने से हजारों अपराधों का नाश होता है। साथ ही साथ महाशिवरात्रि के दिन इसका दर्शन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद आप महाकाल की दर्शन करें तो उसकी महत्ता को पता चलता है। ये जो कूप है शहर की एक ऐसी स्थिति में है जो जहाँ बताया जा रहा है कि मंदिर भी था पहले, पूरे बीचों बीच के शहर में स्थित है, तो क्या इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा? तो मंदिर के आसपास बताया जा रहा है कि पहले एक मृत्युंजय मंदिर भी था, क्या उसका भी निर्माण किया जाएगा? निश्चित ही जहाँ जहाँ हमारा आस्था और विरासत की बात है, विरासत के प्रति जो आस्था को लेकर हम चल रहे हैं, तो हमारे विरासत की जितनी भी ऐसी चीजें जो यहाँ मिल रही है उनको सबको सुरक्षित और संरक्षित करने का हमारा प्रयास है। अभी यहाँ पर लोग बता रहे थे कि उन्होंने इस कूप के अंदर पानी देखा था, आज ये बिल्कुल बंद हो गया है, अभी इसको फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा कि और भी कितने कूप अभी ऐसे हैं जिनका निकालना है, जिनकी खुदाई होगी? देखिए, ज्यादातर कूपों का हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है और लगातार उस पर काम चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे कूपों का आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से दिखा चुके होंगे। तो जैसे जैसे हमारा शुरू हो रहा है काम, वैसे वैसे हम सारे कूपों की खुदाई, उसका उत्खनन करना, उसको पुनः उसी स्वरूप में लाना, जल संरक्षण और धार्मिक परंपराओं को कैसे हम मजबूत करें, उसको दोनों को लेके हम चलेंगे कि हमारी आस्था और विरासत बनी रहे। देखा जाए तो आस्था के प्रति जो लोग जागरूक हैं, यहाँ भीड़ लगी हुई है, लोग एक उसका दर्शन करने के लिए बिल्कुल ऐसे आतुर हो रहे हैं कि हमें तो दर्शन हो जाए। कहाँ पर मृत्यु कूप? नहीं, निश्चित ही, चूंकि यह बड़ा ही अच्छा है और सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं, सारे लोग इसको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने इतिहास और अपने विरासत को देखने का भी यह जन सैलाब है कि हमारी विरासत क्या थी। आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जब हम इसको एक अच्छे स्वरूप में खड़ा करेंगे, ताकि आने वाले समय में भी इसकी पहचान हो सके, जान सके, इसके महत्ता को समझ सके और इस कूप के बारे में लोगों अलग अलग जगह से जाकर बता सके। इसके पास में मंदिर के अवशेष भी हैं, कुछ दीवारें भी दिखाई। That was all for this Bulletin. For more news and updates, stay tuned to Onbill TV. Goodbye.